Have you seen the doctor, Kak Herlin? Yes, I have. Oh, so you already get the medicine. Uh, oh, sorry, Miss. Saya kira Miss tadi nanya apakah saya bahannya udah sampai bahan belajar. Enggak, belum ke dokter, Miss. Oh, okay. I talk about ya. Apakah kamu sudah pergi ke dokter gitu ya? Have you seen the doctor gitu? Okay, No. yeah. Today, thank you for joining this class tonight. Good afternoon, good evening, yeah. Today we will learn about present perfect continuous tense, yeah. This time we will discuss the present perfect continuous or what can be called the present perfect progressive tense. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai present perfect continuous atau yang biasa juga disebut dengan present perfect progressive tense. As the name implies, which contain present and continuous, this tense certainly discusses conditions that are still being carried out until now. Jadi sesuai dengan namanya yang mengandung present dan continuous, jadi tense ini tentunya membahas mengenai kondisi yang masih dilakukan sampai sekarang ya. However, what if there is a perfect containing have or had to indicate an activity that has been completed? Namun gimana ya jika ada kata perfect, jadi kita harus menggunakan have atau has ya untuk mengindikasikan bahwa sebuah kegiatan yang telah selesai dilakukan. Instead of continuing to wonder, let's look at the brief discussion below, which might answer all your questions. Jadi daripada terus bertanya-tanya, mari kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. The present perfect continuous tense is a form of a verb that is used to express an action that has been completed at some point in the past or an action that has started in the past and has continued until now. Ya, present perfect continuous ini adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut ya sampai sekarang. The action in this tense usually lasts a certain time and it's relevant to the present condition. Aksi pada tense ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Present perfect continuous has another name, present perfect progressive tense. Jadi nama lain dari present perfect continuous ini adalah present perfect progressive tense ya. To make it easier to understand, you only need to look at the name of this tense to use the right verb. Ya, agar lebih mudah memahaminya, kamu hanya perlu ya melihat dari nama tense ini untuk menggunakan kata kerja yang tepat. The present perfect continuous tense is formed with the auxiliary verb have or has, been, and the present participle yaitu ing ya, verb ing. Jadi present perfect continuous tense ini dibentuk ya dengan auxiliary verb have atau has, been, dan present participle ya atau ing. Have is used for I, you, and plural subjects such as plural pronouns such as they and we. Plural nouns such as boys and men. And compound subjects with the conjunction and such as you and I, Tom and Jack. Jadi have ini digunakan untuk I dan you ya. Dan plural subject seperti plural pronoun ya yaitu they atau we ya. Plural noun juga bisa seperti boys ya atau men. Dan compound subject dengan kata hubung dan yaitu kamu dan aku, Tom dan Jack ya. While has for singular subject such as third person singular pronouns such as he, she, it, and singular nouns such as Tom, man. Jadi sedangkan has ini digunakan untuk singular subject ya. Seperti kata ganti orang ketiga tunggal yaitu he, she, dan it. Dan singular noun seperti Tom ya atau man juga bisa.
In general, the present perfect continuous tense only occurs in action in the form of dynamic verbs, not static verbs, because generally only dynamic verbs have a continuous form. Secara umum, present perfect continuous tense ini hanya terjadi ya pada aksi berupa dynamic verb, tidak static verb karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. This tense formula is divided into three depending on the type of sentence, including. Rumus tense ini dibagi menjadi tiga tergantung dari jenis kalimatnya, antara lain positive sentence, kalimat positif, negative sentence, kalimat negatif, dan interrogative sentences, kalimat interrogatif ya. Kita masuk ke kalimat positive sentence dulu for the first ya. To make positive sentences, the formula used is, untuk membuat kalimat positif, maka rumus yang digunakan adalah subject, have or has, been, verb ing, present participle. Ya. Jadi for the example sentences are as follow. Jadi adapun contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. She has been driving. Dia telah menyetir. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Ya. And negative sentence. Ya, next is for negative sentences. Kalimat negatif. To make negative sentences, the formula used is, untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah subject, have or has, not, been, verb ing, atau present participle. The example sentences are, jadi adalah contohnya kalimatnya adalah, she has not been driving. Dia belum menyetir. The toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur. Next, interrogative sentences. Kalimat interrogatif. Interrogative sentences are interrogative sentences, ya, atau kalimat tanya. Ya. The formula used is, jadi kalimat interrogatif itu merupakan kalimat tanya. Maka rumus yang digunakan adalah have atau has, subject, been, verb ing, atau present participle. And the example sentences are, adapun contoh kalimatnya adalah, has she been driving? Apakah dia sudah menyetir? Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Next is we will discuss about use and examples of present perfect continuous sentences. There are several functions of the present perfect continuous that you need to know, including, ada beberapa fungsi ya dari present perfect continuous yang perlu kamu ketahui ya. Di antaranya adalah to indicate a completed action, menunjukkan aksi yang telah selesai. Present perfect continuous tense to show an action that has been completed at a point in the past followed by its relevance to the current or present condition. How about an example sentences? Jadi present perfect continuous tense ini untuk menunjukkan aksi yang telah selesai ya pada suatu titik di masa lampau. Diikuti relevansinya dengan kondisi saat ini atau present. Ya, jadi gimana ya contoh kalimatnya? The construction laborers are thirsty since they have been removing the scaffoldings. Pekerja konstruksi haus karena mereka telah memindahkan perancah. Mandy feels full as she been eating half of the tart. Mandy kenyang karena dia telah memakan separuh kue tart. I have been working with my computer all day and now I want some delicious food. Saya telah bekerja dengan komputer sepanjang hari dan sekarang saya ingin beberapa makanan lezat. Next, to indicate recently completed action, untuk menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Apart from showing an action that is still going on until now, this tense can also be used when you want to show an action or condition that you just finished doing. Jadi selain untuk menunjukkan sebuah aksi yang masih berlangsung sampai ke sekarang, maka tense ini juga bisa digunakan ya ketika kamu ingin menunjukkan sebuah aksi atau kondisi yang baru saja selesai kamu lakukan. The adverb just is used to refer to this condition. How about an example sentences? Adverb just ini digunakan untuk menunjukkan kondisi ini ya. Jadi contoh kalimatnya adalah it has just been snowing in Japan. Baru saja turun salju di Jepang.
Please take off your shoes because I just have been sweeping the floor. Tolong copot sepatumu karena aku baru saja menyapu lantainya. Sorry, you're late. He has just been going to the airport. Maaf, kamu terlambat. Dia baru saja pergi ke bandara. Okay, next. To show an action that started in the past. Menunjuk aksi yang telah dimulai pada masa lampau. Does an action still take place today even though it started in the past? Apakah sebuah aksi masih berlangsung sampai sekarang walaupun dimulainya di masa lampau? You can still use this tense. How about an example sentences? Kamu tetap bisa ya menggunakan tenses ini. Jadi contoh kalimatnya adalah I've been driving a car through the rain for an hour. Saya sudah mengendarai mobil menembus hujan selama 1 jam. The passengers have been waiting for the next flight since this morning. Para penumpang telah menunggu penerbangan berikutnya sejak pagi ini. Okay. That's it for explanation about present perfect continuous. Do you guys have questions so far? Okay, if you do not have any question, we can move to the next session about exercise. Wait a second. Kamu telah berbohong. Can you say change itu the English, Kak Herlin? Kamu telah berbohong? You have been lying. You have been telling a lie. Jadi verb yang digunakan ya adalah tell a lie. Itu artinya berbohong. You have been telling a lie. Dia telah pergi jalan-jalan pagi, Kalia. She has been walking in the morning. Can you repeat that? She has been walking in the morning. Ya, she has been going. Atau bisa juga dia dengan kata ini. He has been going for a morning walk. Ya. Selanjutnya Kak Herlin, dia telah menonton film sejak pagi. She has been watching TV in the morning. Can you repeat that? She had been watching TV in the morning. Watching. What the auxiliary verb do you use? Did you use? The auxiliary. Auxiliary verb yang kamu gunakan apa? Kata bantunya. Tadi kayaknya aku dengar kamu pakai had ya? Ya. Ya, dia tidak menggunakan had karena had itu kan bentuknya adalah bentuk ketiga ya. Dari have dan has. Nah, jadi di sini karena subjeknya adalah she, maka kamu menggunakan has. Has itu kan digunakan untuk singular subject. Sorry, ya singular, ya benar. Singular subject atau subjek yang hanya terdiri dari satu atau tunggal ya. Jadi she has been watching a movie since morning. Selanjutnya Kak Lia, John telah belajar selama 4 jam. John has been studying about 4 hours. Selama, bukan setelah. Selama. About 4 hours.
About bisa ya, atau for. 4 hours, selama. For. Ya. John has been studying for 4 hours. Mereka telah bermain sepak bola. Kak Herlin? They have been playing football. Ya, they have been playing football. Kapan kamu memasak makanan? Kak Lia? Have you cooking a food? Kapannya apa? Kapan pakai apa kapan? When? Ini pakai When 5W you 1H ya. Jadi kamu harus when meletakkannya di you depan have kata cooked have. a food? When have you been cooking food? When have you been cooking a food? Ya, a food. Ya, atau food. Oh, harus pakai have been ya, Miss? Iya. Memang rumusnya dalam present perfect itu menggunakan present Oh, perfect continuous have been menggunakan plus have ing ya? been plus verb ing. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kamu ngeliat nih ada tensesnya itu pakai ada istilah perfect. Ya, istilahnya perfect itu pasti menggunakan have atau has been. Selanjutnya, dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. Kak Herlin? He has memperlakukan. Treat. Ya, treat his wife like. Treat jadi pakai verb ing dong. Ayo apa? Tadi kan aku kasih bentuk dasarnya aja nih. Jadi tugas Treat. kamu ya untuk merubah menjadi menggunakan verb ing. Treating Miss. Ya. His wife Mm-mm. like seperti apa? Like the princess. Ya, like a princess. He has been treating his wife like a princess. Dia telah mempersiapkan ujian selama 3 bulan. Kak Lia? She has been preparing the exam for 3 months. She has been preparing the exam for 3 months. Ya, correct ya. Selanjutnya, saya telah mencoba untuk belajar bahasa Inggris. Kak Lia? Kak Lia. Kak Herlin? I have been trying to learning about English. Ya, I have been trying to learning English. Trying and Annie, learning. trying to. Trying to learn. Ya, karena ada infinitif ya. Trying to learn English. Oh, trying to learn. To infinitive is. Okay. Ya, jadi setelah to itu kan bentuknya menjadi bentuk verb one ya. Ya. Annie telah kehilangan berat badan sejak kecelakaan itu. Kak Lia. Ini has Telah. been losing a weight since the incident. Ya, losing weight ya. Losing weight. Ya, karena bukan dia kan kehilangan berat badannya bukan 1 kilo, lebih dari 1 kilo lah bisa dibilang ya. Jadi jadi nggak bisa pakai a weight ya. Annie has been losing weight since the accident. Kami telah percaya ini, Kak Herlin. Kami telah Percaya ini. We have been trusting this. Kita di sini pakai believe ya. Jadi believing. What's the difference about the trusting and believing, Miss? Sorry? What's the difference about between trust and belief? Can you finish the sentence first? Okay. We have been believing about this. Ya, we have been believing this. Jadi, believing ini menunjukkan kepercayaan atau kebenaran tentang sesuatu hal ya. Sedangkan trust itu menunjukkan kepercayaan atau akan kemampuan sesuatu atau seseorang. Jadi, dalam konteks tertentu ya, tingkat kepercayaan
trust ini lebih dalam dibandingkan dari belief. Oh, oke. Misalnya I trust you, I believe you, gitu ya. Jadi trust itu lebih tinggi ya levelnya daripada belief. Selanjutnya, mereka telah menulis sebuah buku. Kalia, They have been writing a book. ya, they have been writing a book. Dia telah menghabiskan terlalu banyak uang. Kak Herlin, He has been wasting many money. sorry, can you repeat that? Oh, she has been wasting much money. Wasting itu Atau kan slash. membuang. Mm-mm. Kalau menghabiskan apa? Menghabiskan. Spending ya. Oh, spending ya. Spending. He has been Spending. She has been spending much money. too much money. Too Terlalu much. banyak uang. Ya. Saya telah mengendarai sebuah mobil selama 10 tahun. Kalia, I have been driving a car for 10 years. ya, I have been driving a car for 10 years. Kami akan bermain sebuah kriket. Kak Herlin, We kami belum bermain. Sorry, kami belum bermain sebuah kriket. we have been playing a cricket yet. Notnya di mana? Oh, we have not been playing a cricket yet. Ya, iya. Benar ya, nggak usah pakai yet sih, sebenarnya udah cukup ya. We have not been playing a cricket ya. Saya sudah makan makanan sehat. Kalia, I have been eating healthy food. ya, I have been eating healthy food. Setiap liburan musim panas, kami pergi ke stasiun Bukit. Kak Herlin, Every summer we have been going to hill station. to the hill station. Yeah, to the hill station. Ada yang kurang. Tadi baru sampai setiap musim panas. Liburannya Oh. mana? Tunggu Miss, coba lihat di chat apa tadi Miss buat. Every holiday, every summer, liburan musim panas bukannya summer Miss? Iya, musim panas kan summer. Nah, kalau liburan musim panas apa? Summer holiday? Kamu tahu nggak nih bedanya holiday sama vacation apa? Holiday libur, vacation jalan-jalan. Beda. Artinya sama liburan ya. Kalau holiday itu artinya in short term ya. Liburannya dalam jangka pendek. Oh. Kalau vacation itu long term. Liburannya jangka panjang. Kalau misalnya holiday itu biasanya 2 sampai 3 hari, tapi kalau vacation itu minimal 5 hari sampai 3 bulan. Ya, kalau summer vacation, liburan musim panas di luar negeri itu biasanya long ya. Panjang durasinya. Jadi kalau kayak gitu jadi pakainya apa? Every summer vacation, Mm-mm. we have been going to the hill station. Ya, betul ya. Every summer vacation, we have been going to the hill station. Dia telah menyanyikan sebuah lagu, Kalia. She has been singing a song. Ya, she has been singing a song. Selanjutnya Kak Herlin, kami telah bekerja selama 2 tahun. We have been working for 2 years. Ya, we have been working for 2 years. Dia telah menabung uang.
Kali ya? She has been menapu. What is menapu? Saving. Saving money. Ya, she has been saving money. Kak Herlin, dia telah makan makanan cepat saji selama setahun. He has been eating fast food for 1 year. Ya, 1 year atau a year ya. She has been eating fast food for a year. Mereka telah bermain basket sejak pagi. Kali ya? They have been playing basketball for sejak pagi since in Sejak pagi. morning. Since morning ya. Since morning. They have been playing basketball since morning. Dia sudah bersekolah sejak kecil, Kak Herlin. He has been schooling. She has been He has been schooling. Schooling. Ada Miss schooling. Bukan. Ada sih ya, tapi bukan ya. Kalau dia sudah bersekolah sejak kecil, jadi artinya ya, he has been going to school since childhood. Okay. He has been going to school since childhood. Since Miss Childhood nih tulisannya ya. Childhood. Food kaki. Oh, Bukan food. childhood. Ya, childhood, bukan child food. Childhood. Kami telah membaca koran selama 3 tahun. We have reading a book for 3 years. We have been Writing books. We have been writing book for 3 years. Writing artinya menulis. Kalau membaca, reading. Ya, reading. We have been reading a newspaper for 3 years. Karena kan koran bisa bisa dihitung ya, maka menggunakan a. Saya telah berbicara bahasa Inggris selama 2 bulan. Kak Herlin. I have been speaking English for 2 months. Ya, 2 months. S-nya jangan lupa di belakang ya. I have been speaking English for 2 months. Ayah saya telah bekerja sejak 2019. Kali ya? My father has been working since 2019. Ya, 2019 juga boleh ya. My dad has been working since 2019. Dia telah menabung selama 9 tahun. Kak Herlin? He has been saving money for 9 years. She has been saving money for 9 years. Saya telah melatih keterampilan komunikasi saya selama setahun. Kali ya? I have been. What is melatih? Working on. I have been working on. Komunikasi. Skills. Ya, skill. Komunikasi. I have been working on communication skill Selama setahun. 4 years. Ya, for a year nggak pakai S. Jadi kalau pakai S artinya For plural. a year. Ya, For a year ya. I have been working on my communication skill for a year. Dia telah menyikat giginya selama bertahun-tahun. Kak Herlin? He has been brushing her teeth for many years. Kalau depannya subjeknya pakai he, maka nya-nya juga pakai he ya, his, bukan her. Tadi kamu depannya pakai he atau she atau he sih? She, Miss. He. She. Terus di tengah, oh she. Ya, kalau she baru bisa. She has been brushing her teeth for many years. Jadi teeth ya, ada TH-nya di belakang. Teeth.
Ibuku sudah membuat pancake sejak kecil, kali ya. My mom has been making pancake since I'm younger, Since childhood. Ya. since childhood. Nah, Okay. mom, bacanya mom, bukan mom. Mom. Terus yang juga bacanya yang, bukan yong, ya. Young. Yang. My mom has been making pancakes since childhood. Kamu telah pergi ke gym selama 5 tahun. Coba Kak Erlin. You have been going to gym for 5 years. Coba diulang. You have been going to gym for 5 years. Ya, you have been going to the gym for 5 years. John telah berlari dalam maraton selama setahun. Kak Lia. Gimana Miss ulangi? John telah berlari dalam maraton selama setahun. John has been running marathon for a year. Ya, John has been running a marathon for a year. Dia telah berbicara terlalu banyak untuk waktu yang lama. Kak Herlin. He has been speaking too much for many time. For a long time. Dalam waktu yang lama. Oh, okay. She Ya. has She has been. she has been talking too much for a long time. Ya, she has been talking too much for a long time. Tahu nggak bedanya antara talk dan speak? Talk talk itu Artinya sama-sama bicara. Bedanya apa? I forgot, Miss. Kalian tahu nggak kalian? Kalau talking kan kita sama-sama ngomong sih. Bedanya apa? Talking we speak telling story maybe and speak just a speak. Bukan ya, kurang tepat ya. Jadi talk itu casual atau informal. Sementara speak itu lebih formal ya. Yang biasanya digunakan di perkantoran atau misalnya kalau misalnya kamu ngomong sama teman-teman deket ya, kamu bisa menggunakan talking. Ya. Kayak can I talk to your mom gitu, kayak can I talk to my mom gitu. Terus kalau misalnya speak, misalnya kita di kantor gitu kan, kita nggak bisa dong ngomong pakai bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari dengan teman gitu kan, maka kita menggunakan speak. Atau misalnya dalam percakapan telepon kamu menggunakan can I speak to Mr. Hudson please, kan nggak bisa ya kita bilang can I talk to, aneh gitu jadinya ya, kecuali kalau misalnya kamu udah kenal banget gitu ya sama lawan bicaranya. Selanjutnya, apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Kalian? What has she saying? Langit is Langit apa? langit apa? Sky. Sky. What has she seeing a sky for a minute? Ya. Bedanya look sama see apa? Artinya sama-sama melihat nih. Kalau look Bedanya. sengaja, kalau see nggak sengaja. Ya, kalau misalnya dia melihat ke langit kan ya artinya ada kesengajaan ya. Maka di Yeah. sini menggunakan look ya. Oh iya, Bukan he looking. Jadi artinya gimana? What has she been looking a sky for a minute?
Kalau melihat ke langit, jadi di sini kalau menggunakan look at gitu kan melihat kan. Nah, kalau Look at dirubah menjadi verb in maka looking at the sky. the sky. Kenapa tahu nggak? Kenapa pakai the sky? Ada yang Karena tahu cuma nggak? satu. Ya, karena langit itu Kayak kan the cuma sun. satu, ya. Jadi lebih spesifik. Jadi kalau spesifik kayak misalnya matahari cuma satu, maka menggunakan the sun. Bulan cuma ada satu, maka menggunakan the moon. Moon. Langit juga kan cuma ada satu, jadi pakainya the sky. Has he been looking at the sky for a minute? Duh, nggak pakai what? Mana? What? Nggak Apakah pakai what? dia? Apakah Oh, dia? have you iya, iya, Miss, benar-benar. Oke. Iya, benar, Miss. Oke, kamu telah menunggu di sini selama 2 jam. Kak Herlin? You have been waiting in di sini, Di sini apa? right here. You have been waiting right here for 2 jam. Aduh, kok lupa. Ayo, apa? Tunggu, Miss. Tunggu, kok tiba-tiba lupa ya. 2 hours. Ya. Nah, di sini artinya ya, menunggu di sini itu here ya. You have been waiting here for 2 hours. Oh, not using right here. Bisa sih ya, waiting right here. Bisa, sama aja ya. Mereka telah bekerja selama 1 jam terakhir. Kalian They have been working for for an hour. for the last hour. For the They last have hour. been, they have been working for the last For the hour. last hour. Kak Herlin, dia telah bermain sepak bola selama 2 tahun. Ini mirip-mirip sama yang terakhir tadi ya. He has been playing football for 2 years. 2 years, pakai S belakangnya ya. Ya. He has been playing football for 2 years. Hujan turun sangat deras sejak tadi malam. Raining has been not raining. Subjeknya Like apa tuh? Untuk hujan subjeknya apa? it. Ya, it. Jadi pakai kata bantu apa? Auxiliary verbnya apa? It What is the auxiliary for it? has been. Yes. It has been. Ya, Turun. benar. Turun. Hujan. Hujan apa hujan? Raining. Ya, raining. It Deras. has been raining very. Deras tuh apa, Miss? Heavily. Heavily. Oh, it has been raining very heavily since last night. Ya. Jadi kalau udah ada heavily, kan ada tambahan Oh, ly yeah. di belakangnya, jadi nggak bisa lagi pakai very. Very, yeah, Ya, yeah. jadi harus pilih kamu salah satu mau pakai very heavy atau heavily. Ya, Very jadi heavy. very heavy, bukan very happy. Ya. It has been raining heavily since last night. Dia telah membaca selama 2 jam. Kak Herlin. He has been reading for 2 hours. Ya, he has been reading for 2 hours. Dia telah datang ke rumah saya selama 2 bulan. Kak Lia. Iya, telah membaca, Miss. Dia telah datang ke rumah saya selama 2 bulan. She has been arriving at my home for 2 months. Kenapa arriving? Arriving kan artinya tiba ya. Dia Coming. telah datang, ya coming. Ke rumah saya. To my home. Selama 2 bulan. For 2 months.
2 months ya. Nah, kamu tahu nggak di sini bedanya house sama home itu apa? Sama-sama artinya rumah ya sebenarnya. Tapi ada bedanya. Home dan house. Home is mine or like myself is home, Mm-mm. but house is like oh your house, a house, a big house. Like I don't know what I can explain the difference, but I can show you the explanation. Yes. Oke, jadi ya, kalau house itu lebih ke struktur bangunan secara physically house. Kalau home itu adalah tempat kamu tinggal. Jadi kata ini memiliki hubungan emosional ya. Like my wife is my home, Miss. Ya, atau sweet apa? Apa lagi tuh? Oh, home sweet home. Ya, gitu. Home sweet home ya. Jadi kita rumah kamu tuh kayak nyaman gitu loh. Kamu berasa di rumah itu merasa sangat nyaman ya. Tapi kan kalau dirubah kamu jadi apa? Sweet jadi house gitu kayaknya aneh kan Hmm. soundingnya. Mm-mm. Jadi kayak gitu ya. Atau my family is my home gitu kan? Bisa. Selanjutnya, jadi tadi itu ya pakainya my house. She has been coming to my house for 2 months. Oh, ya. Oke, Loh, nggak selanjutnya. pakai home. Katanya tadi home emosional. Mm, Dia kan datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya. Kalau house itu lebih ke bangunannya secara fisik. Kalau home Jadi itu berarti lebih kan ke hubungan coming emosional. my home. Enggak, beda ya. Jadi kalau bangunan itu kan bangunan tersebut tuh merupakan rumah gitu ya, yang dihuni oleh seseorang maupun tidak itu kita menggunakannya house. Oke, Miss. Selanjutnya Kak Herlin, mereka telah menghabiskan waktu bersama sejak mereka masih gadis-gadis muda. They have been wasting. Spending. Kalau wasting itu lebih kayak apa ya? Membuang ya, wasting. Okay. They have been spending their time when Huh? they still younger. Can you repeat that? They have been spending their time together since they still younger. Tadi udah benar ya. Since they were young girls. Since they were. Why using were, Miss? Karena sudah lampau nih kan. Sejak mereka masih gadis-gadis muda. Ya, sekarang udah nggak muda lagi kan artinya. Jadi ada campuran ini ya, ada conjunction ya. Mereka telah ada jadi conjunction itu sejak ini termasuk conjunction ya. Kata hubung. Conjunction. Mm-mm. Berarti conjunction antara uh, simple present continuous, simple past continuous tense dengan Present perfect continuous. present perfect. Jadi ada dua kata kan kalau kamu lihat di sini. Jadi yang pertama adalah mereka telah menghabiskan waktu bersama. Kemudian yang satunya lagi mereka masih gadis-gadis muda. Dihubungkan dengan conjunction sejak. And itu conjunction juga kan, Miss? Apa? And. Ya, conjunction juga. Jadi conjunction itu ada banyak ya. Nantilah kita masuk ke materi conjunction ya. Oke. Okay. Nah, kemudian untuk wasting. Wasting itu artinya kayak membuang waktu ya, kayak misalnya wasting my time itu kan membuang waktu saya atau menyia-nyiakan ya. Menyia-nyiakan uang itu wasting money gitu ya. Ini bisa pakai wasting. Atau wasting love, membuang-buang cinta ya. Berarti wasting itu lebih ke negatif ya, Miss? Iya. Okay.
Kayak misalnya sampah juga bisa kayak waste disposal gitu kalau kalau yang bahasa formalnya ya. Terus selanjutnya, hmm, mereka telah berjalan bersama ke kantor pos selama 10 tahun terakhir. They have been working together to the post office Hmm? every morning for 10 years for the last 10 years. For the past atau last bisa ya, the last 10 years atau for the past 10 years. Nah, terus kemudian kalau post office ya, karena kan kantor posnya udah spesifik ya, jadi pakai the Post office. Oh yeah, to the the post post office. office. They have been walking together to the post office every morning for the past 10 years. Dia telah Miss, membawakan. aku izin ke toilet sebentar, maaf. Oke, Boleh. boleh. Oh, iya. Dia telah membawakan Marta suratnya setiap pagi selama 2 minggu, Kak Herlin. He she has been bringing Hmm? Martha surel. Hah? Surel apa? Surel itu kan bahasa Indonesia ya, surat elektronik. Ayo. Surat. Suratnya apa? I forgot nih. Boleh cari di Google, boleh. Mail ya. Oh ya, mail. Hmm. So I will repeat again. She has been bringing Martha's mail every morning for 2 weeks. Nah, di sini kan dia telah membawakan Marta suratnya. Ayo, suratnya. Oh ya, Ada she nyanya di sini. she has been bringing bringing Martha Hmm. her mail every morning for 2 weeks. Yeah, she has been bringing Martha her mail every morning for 2 weeks. Selanjutnya, masih Kak Herlin ya, karena kaliannya belum balik. Kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Melepuh. Melepuh itu blisters. Blisters. Ya. They food Habis subjek biasanya apa? has been have Kalau been they pakai have apa has? have. Ya, They jadi would have been blisters because they walking since 9 o'clock in this morning. agak berantakan ya. Sebentar. Jadi subjeknya adalah they ya. They have been getting get ya. Melepuh itu jadi get blisters gitu kan. Getting blisters on their feet ya. Because they've been walking since 9 a.m. Nah, dia berjalan sejak jam 9 pagi. Selanjutnya, mata saya lelah karena saya sudah lama bekerja di depan komputer. They have my eyes Mm-mm. have been tired because I dua kali nih Miss ya. Ya, jadi ini ada conjunction juga ya. Karena itu termasuk conjunction. Okay, because I have been working Mm-mm. long in front of the computer. Long time ya.
long time. Nah, di sini kan artinya ada mata saya lelah. Jadi dia udah matanya itu udah duluan capeknya udah duluan ya. Jadi di sini menggunakan past tense ya. My eyes. Kenapa my eyes? Karena kan matanya ada dua ya. Jadi pakai plural ya, di belakangnya pakai s. Kalau cuma satu baru mata saya gitu kan. Kan cuma ada satu, tapi kan mata itu kan terdiri dari dua, maka menjadi ada pluralnya di belakangnya s. My eyes were tired ya because. Jadi lelah di sini bukan termasuk kata kerja ya, tapi kata sifat. Jadi pakainya were. My eyes were tired because I have been working on my computer for a long time. Jadi adverb-nya itu selalu di belakang ya, Oke, kata Miss. keterangan. Selanjutnya nih ya. Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Jack has been memanggang grill cake Mm-mm. and the tepung. Tepung apa, Miss? Aku Miss. Tepung, tulisannya gini nih. Cara bacanya apa? Oh, Bukan. Bacanya flower. flower is not bunga. Ya, cara bacanya sama dengan bunga ya. Oh, okay. Jack has been grill the cake and the flour, and there is the flour in his Bukan flour. Ayo tadi gimana cara bacanya tepung? flour. Hmm. I'm sorry, Miss. I repeat again. Jack has been grilled the cake and there is flour in his clothes or shirt. Nih aku mau kasih tahu lagi ya. Jadi perbedaan baking dan grilling. Grill, bake dan grill. Jadi kalau mau manggang kue kita menggunakannya bake ya atau baking a cake. Nah, kalau misalnya kalau bake itu sebenarnya adalah metode memasak ya, makanan panas kering gitu ya. Sementara kalau grill itu metode memasak makanan dengan panas cepat di atas api langsung pada suhu yang tinggi. Beda ya. Kayak misalnya kamu grill apa? Miss? Grill ayam gitu kan. Gitu kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau kue itu kita sebutnya bake ya. Baking a cake. Ya. Terus kalau misalnya ada ada tepung ya di bajunya, artinya kan di atas bajunya, di atas permukaan bajunya kan tepungnya. On Maka his kita di sini shirt. menggunakan preposisi apa? On. Ya, preposisi on. Jadi on itu untuk yang di permukaan atau surface ya. Okay. Jadi and he's got flour on his clothes. Ya. Jadi tepung itu bacanya flower ya, sama kayak bunga ya. Selanjutnya, penulis lirik telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. Penulis lirik. The songwriter Hmm. has been write the realistic song since her career. Since the beginning of his career juga bisa ya. Terus Miss, tadi kata kerjanya di mana yang pakai verb ing-nya? Mana verb ing-nya? writing? Ya, tadi ketinggalan ya. Oh iya, Miss. Tadi Harun bilang kok Iya, nggak ada. Kamu nggak realize ya. You didn't realize that. Jadi penulis lirik di sini bisa pakai the lyricist atau the songwriter ya. The lyricist has been writing realistic song since the beginning of his career. since the beginning of Ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? perbedaannya past tense sama present continuous present ini apa, Miss? Present perfect.
Ya, present perfect continuous tense sama past tense itu apa, Miss? Gimana? Penggunaannya. Penggunaannya, perbedaan antara past tense. Kalau past tense kan sudah terjadi, sudah lampau terjadi ya. Mm-mm. Kalau Hmm. ini baru saja. Ya, kalau ini baru saja selesai. Terus perbedaannya sama present perfect tense, Miss? Present perfect. Present perfect ya tadi. Present perfect. Kalau itu kan pakai apa? Oh, Oh, ini ya. Ini present perfect. ini continuous tapi, Miss. Present perfect continuous. Ah. Kalau present perfect ini baru saja selesai. Present, jadi ya simple present itu kan digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sifatnya kebiasaan atau tetap ya. Terus menyangkut kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau, sekarang ya, atau masa yang akan datang itu simple present tense. Dia biasanya digunakan untuk habit yang sifatnya habit kebiasaan gitu. Sementara kalau present continuous itu untuk menyatakan suatu peristiwa ya. Present continuous tense ya. Coba kamu simak nih ya. Jadi untuk menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang dilakukan saat ini juga. Jadi rumusnya adalah menggunakan subject to be ditambah verb ing. Jadi kalau verb ing itu kan artinya sedang dilakukan saat ini. Ya kan? Nah, kalau misalnya present perfect tense, itu kan tensesnya digunakan ya untuk menunjukkan atau menerangkan ya suatu kejadian atau tindakan yang sudah dikerjakan dan baru saja selesai ya. Nah, itu yang sekarang kita sedang bahas ya. Jadi rumusnya adalah subjek apa tadi? Oh, sorry, itu untuk present perfect tense. Jadi baru saja selesai, jadi subjek ditambah have atau has ditambah verb 3. Bukan ini ya. Kalau yang sekarang itu ada continuous-nya. Jadi present perfect continuous tense. Jadi ini suatu kegiatan atau peristiwa yang baru saja sedang berlangsung sampai sekarang. Ya, jadi rumusnya kan subjek have atau has been tambah verb ing. Ini baru saja sedang berlangsung. Ini misalnya Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Jadi kan baru saja berlangsung nih ya. Mata saya lelah karena saya sudah lama bekerja di depan komputer. Kayak gitu-gitu ya. Udah paham belum? Udah, Miss. Jadi gitu ya. Simple present, present continuous. Oke, selanjutnya. Penyair telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. Penyair adalah the poet ya. Oh, the poet. Ya, Not the kalau puisi poem. apa? Puisi apa? Poem. 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 Puisi poem. Poem. Ya. The poet has been writing romantic poem for many hours. Jadi dia selama ya several hours ya. Jadi selama beberapa jam dia ini menulis puisi kan nggak cuma satu ya, tapi lebih dari satu. Walaupun di sini nggak dituliskan puisi-puisi ya. Jadi kita menggunakan poems ya menunjukkan bahwa dia ini adalah plural atau jamak. Jadi the poet has been writing romantic poems for several hours. Selanjutnya, Kak Lia. Kak Lia dari sini, Kak Lia. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sudah jelas belum mengenai present perfect continuous? Jelas sih, Miss, selama masih in the sentence, maksudnya masih di rule sentence ya, terus. Gampang kan artinya? Ya, gampang. Dari semua tenses yang sudah dipelajari, yang paling gampang menurut Kak Lia mungkin bisa diurutin ya, dari awal sampai akhir gitu. Misalnya yang pertama apa? Simple present tense, Mm-mm. present continuous, Mm-mm. past tense. Terus ini past perfect tense sama yang terakhir yang will sama going to tuh apa, Miss? Future tense. Yes.
Jadi artinya future tense lebih susah. Yes. Oh Because gitu. bukan lebih susah sih, cuman kayak gimana saat kita pakai will sama going itu tuh masih mikir gitu loh, Miss. Oh, Kan jadi soalnya sebenarnya, going itu kan bisa dipakai di continuous juga kan. hmm. Jadi kalau misalnya kalau di continuous kan artinya going to ini artinya sudah apa namanya? Selain sudah terencana, dia ini sudah pasti. Sementara kalau will itu walau belum pasti gitu ya, Kadang bisa masih dibilang belum pasti. kebalik-balik aja sih aku. Tapi maksudnya Oh. mostly untuk dari 5 tenses ini, I understand a lot of things. Maksudnya kayak lebih easy to learn dari sebelumnya yang kayak susah gitu, tapi sekarang jadi lebih mudah gitu, Miss. Oke. Oke, sekarang ya ini lanjut ya Kak ya. Saya telah menyanyikan lagu merdu selama 1 jam. I have been singing a song. Merdu. What is merdu? What is Melodius. melodious? I have been singing song melody. I have been singing melodious song for 1 hour. For an hour atau 1 hour ya. 1 Terus hour. lagu-lagunya di sini memang kan cuma disebutin satu ya, tapi kalau selama 1 jam nggak mungkin lah ya kalau kita nyanyiin cuma satu lagu. Tapi jadi songnya pakai S di belakangnya menunjukkan bahwa plural ya. I have been Yes. singing melodious songs for an Songs. hour. Selanjutnya ini ya, Kak Herlin ini agak panjang sedikit ya. Saya biasanya pergi ke gym di High Street. Ini Oke, nama Miss. jalan ya, High Street. Tetapi saat ini sedang ditutup untuk perbaikan, jadi saya pergi ke gym di pusat perbelanjaan. Oke, Miss. I usually going to Ntar ya, Miss, saya baca dulu ya. Saya Iya, biasanya ya. pergi di High Street, tapi saat ini sedang ditutup. I usually going to the gym in High Street, but right now it oh no, but right now it has been closed for Mhm. repair, so I go to the gym in pusat perbelanjaan and department store. Atau shopping center ya. Oke. Nah tadi kalau nama jalan maka menggunakan preposisi apa? Kalau jalan. At High Street. Kalau pakai at artinya nama jalan sama nomornya baru bisa pakai at. Tapi kalau nama jalannya aja Pak jadi pakai on ya. On Oh, the high street. oke, Baru Miss. nama jalannya aja. Dia kalau on itu dia lebih spesifik dari in. Jadi yang umumnya itu adalah in, yang lebih spesifik dari in itu adalah on, yang lebih spesifik lagi adalah at. Jadi kalau diurutin tuh yang pertama adalah in, on, dan at. Kalau misalnya kamu ditanya, kamu tinggalnya di mana? Where do you live? Terus kamu jawabnya I live in Indonesia. Indonesia itu kan umum ya, luas nih ya. Ya, jadi nggak tahu nih kamu tinggalnya di mana, Indonesianya sebelah mana, apakah di Jakarta, apakah di Bogor, apakah di Papua, apakah di Kalimantan, gitu kan nggak tahu. Jadi karena umum maka menggunakan in. Gitu. Kayak misalnya I live in Jakarta, Jakartanya sebelah mana kan nggak jelas nih ya. Jadi menggunakan in di situ karena lebih umum gitu deh. Nanti kita akan belajar deh preposisi. Oke, jadi I usually going to the gym on the high street, but it's closed for repairs at the moment. So I've been going to the one in the shopping center. Jadi di sini ada dua ya. Ada satu ya. Satu yang menggunakan present perfect continuous karena ada conjunction-nya ya. But itu conjunction.
And itu juga conjunction. Ya. Selanjutnya, kita lihat. Rerumputan terlihat basah. Apakah sudah hujan? How to say rerumputan? Rumput kan grass. Jadi kita menggunakan di sini the grass. The grass. The grass have the grass has been wet. The Kalau grass terlihat, has been looking wet. kalau terlihatnya kamu kasih tahu ya. Kalau terlihat itu jadi looks. Jadi Looks begini, wet. looks wet ya, basah. Wet. Terus kemudian Has been raining. subjeknya apa? It has been raining. Has it been raining? It Kan has has been dulu ya. raining. Yeah. Has dulu baru subjek baru been ya. Baru Has verbing. it been raining? Ya, the grass looks wet. Has it been raining? Oke, kalian PR-nya kemarin udah dikerjain belum? Belum ya? Nggak apa-apa deh. Kerjain langsung aja deh, Miss. Kerjain langsung sekarang. Ya, sekarang boleh. Boleh. Kalau yang continuous berarti misalkan I am going to Continuous. I am Ya. going to Ya. the market. Present apa sih? Sebentar. Present perfect. Present continuous ya? Continuous. Kan bisa kan going to? Iya. I am going to the market with my mom and my mother is cooking spaghetti every morning and kalau yang interrogatif berarti is my mother gimana Miss kalau interrogatif? Kalau interrogatif berarti to be-nya dulu di depan. is my mother. Tapi tetap pakai verb ing kan? Pakai verb ing. Oh ya, is my mother running every Sunday? And then did you did kan verb ing ya? Kalimat pertanyaan kan kalau misalnya kalimat pertanyaan jadi to be-nya dulu di depan. Oh, bukan did berarti. Kalau yang negatif berarti she is not driving a car to go to school. Pokoknya kayak dia nggak pergi ke sekolah pakai mobil. Dia tidak pergi ke sekolah menggunakan mobil. Yes. She is not driving to school by car. Ya, selanjutnya. Satu lagi ya? Oh ya. Tadi udah berapa? 4. Apa ya? They are not studying. They are not studying together in class every day. Yeah. In the class every day. Terus, satu lagi. Tadi aku kayaknya belum dengar deh. Boleh diulang nggak? Yang 3-nya. Apa? Yang 3 sebelumnya. Yang 3 itu yang apa ya, Mas? Itu baru 2 yang aku dengar. Bukannya 5 ya PR-nya? 5 kan aku udah 5. Oh iya. Iya, nggak dengar. Makanya bisa diulang nggak? Oh, I am going to the market with my mom. Terus, my mom is cooking spaghetti every morning
while mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi ada 2 aktivitas kan. Itu pakai titik atau pakai ada tanda sambungnya? Titik, While. titik. Oh, Beda-beda, titik. titik. Oke. Ya. Terus selanjutnya yang I am not she is not driving a school by car. Ya, itu udah. Ya udah, itu. Kurang berapa? Oke. Ya. Udah kan? Ya, udah. Benar ya. Nah, nanti PR-nya yang untuk present perfect, jadi bikin 5 kalimat sama seperti biasa ya. Present perfect continuous. Menggunakan materi kali ini ya. 5 kalimat. Menggunakan apa? Yang ada kalimat positif, afirmatif, kalimat negatif, dan kalimat apalagi? Interrogatif ya. Tanya. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi sampai rerumputan ya. Kak Herlin, Jimmy bekerja sebagai tukang pos sejak tahun 2009. Dia masih bekerja sebagai tukang pos sekarang. Sampai sekarang. Ginny has been working as the postman since 2009. He's still working. Tadi tukang pos apa ya? Dia masih bekerja sebagai tukang pos sampai sekarang. He's still working. Tadi kayaknya tukang pos aku udah sebut, Miss. Kok aku lupa ya? Iya, ayo. Ini kayaknya lagi nggak fokus ya. Iya, mungkin karena lagi Lagi ada pikiran nih kayaknya. Postman. Postman. Until now. Yeah. Okay, I will repeat again, Miss. Okay. Jimmy has Miss. Okay. Jimmy has been working as a postman since 2009. He is still working as a postman until now. Yeah. Jimmy has been working as a postman since 2009 atau 2009 sama aja. He is still working as a postman until now. Selanjutnya Kak Lia, aku lelah karena baru saja berlari. Apa Miss yang baru saja berlari? Aku lelah karena baru saja berlari. I've been Lelah apa lelah? tired. Ya. I've been tired because I've been running. I tired because I've been running. Because I have been running just now. Kan baru saja ya, ada kata baru saja. I've been running just now. Ya. Terus kemudian ini ada conjunction ya, karena itu termasuk conjunction. Jadi ada 2 kalimat. Aku lelah dan baru saja berlari. I tried because I've been running just now. Ya, yang belakangnya sudah benar. I've been running just now. Yang di depannya maka menggunakan I am tired. I am tired. Ya, dia udah capek duluan ya. Lelah duluan. Selanjutnya, perutku kenyang, titik ya. Full stop. Saya sudah makan selama 15 menit, Kak Herlin. I'm full. I have been eating for 15 minutes. Ya. Perut apa perut? Kalau aku kenyang bisa menggunakan I am full, tapi kalau perutku kenyang. My stomach is full. Ya, my stomach is full. I have been eating for 15 minutes. Saya tinggal di Boston selama 2 bulan. Coba Lia.
I've been living in Boston for 2 months. Ya. Jadi kalau have been ini ya bisa disingkat ya seperti Kak Lia bilang. I've Jadi been- I've been living in Boston for 2 months. Saya telah bekerja sebagai pelayan selama seminggu terakhir. Kak Herlin? I working as the serf. I have been working as a serf for a week. As For a several waiters. Oh, waiters. Pelayan waiters ya. For the past week. I have been working as a waiters for the past week. Saya, oke, gimana? I have been working as a waiters for the past week. Ya, for the past week. Selanjutnya kali ya. Saya mengajar di sekolah ini sejak tahun 2015. I've been working in this at or in the school since 2015. In the school ya, Miss? Kalau tempat ya. Jadi pakai apa kalau tempat? Kayak bank. At. Ya, at ya. Pakai at Okay. karena kan sudah spesifik ya. I've been working at the school at this school since 2015. Kalau mengajar apa? Kalau working kan artinya bekerja. Kalau Teaching. mengajar, teaching ya. Jadi I have been teaching I've been at teaching this school at since this school since 2015. 2015. Tom telah menangkap ikan sejak matahari terbenam. Kak Erlin? Tom has been catching the fishes. Fish aja. The fish since matahari terbenam. Breaking down? No. Breaking down bukan ya. Sunset. Sunset. Ya, Yeah, sunset. Tom has been catching fish since sunset. Dia telah menikmati tidur nyenyak selama 6 jam. Kak, Dia telah habis. menikmati tidur nyenyak. She have been. How to say menikmati? Enjoy. She have been enjoying tidur nyenyak. Sleep well. Nice Tidur dream. nyenyak. Tidur nyenyak apa? Night sleep. Night sleep bukan. Tapi sleep soundly. Itu tidur nyenyak. She has been enjoying sleep soundly for 6 hours. Hours, ada S-nya di belakangnya karena kan 6 plural. hours. He has been enjoying sleep soundly for 6 hours. For 6 hours. Dia telah berbicara tentang teh selama bertahun-tahun. Kak Erlin? Been talking about tea for several years. Tadi ulang? She has been talking about tea for several years. Ya, atau ya bisa juga she has been talking tea for many years. Saya telah membaca koran. Kak Lia. I've been reading a newspaper. Diulang? I've been reading a newspaper. Subjeknya apa? I've been. Oke, I've been reading the newspaper. Okay. Dia lelah karena dia telah bekerja selama 8 jam. Kak Herlin. She
has been tired because she working for 8 hours. 8 hours. Ya. He is tired. Ya, ada conjunction because he has been working for 8 hours. Selanjutnya, Kalia ya. Burung-burung sudah berkicau sejak pagi. The bird have been Hmm? noisy, Berkicau itu chirp ya. Kamu tinggal tambahin. Ya. chirping. The bird have been chirping since in the morning. Since morning, nggak usah pakai in lagi. Morning. The birds has been chirping since Chirping morning. morning. Kak Herlin, bisnis saya telah membuat kemajuan sejak 2012. My business have been make value since 2012. Verb yang pakai ing-nya yang mana? My business have been making. Ya, betul ya. Tadi ketinggalan nih ya, Kak. Jadi my business has been making progress. Ya, bukan value. Value itu nilai ya. Making progress since 2012. Oke, selanjutnya. Para pekerja telah membangun rumah selama berhari-hari. Kak Lia. The employees have been building a house for many days, berhari-hari. For many days. Ya, rumah. Jadi kan ini rumahnya pakai the house. The house. Maksudnya rumahnya satu itu ya. Jadi the workers have been building the house for many days. Selanjutnya nih Kak Lia, Kak Herlin. Saya telah berpraktik hukum selama 5 tahun. I have been legal law. No. I have been Benar. legal. Law. Ya. I have been legal. Berpraktek apa? Praktek apa bahasa Inggrisnya? Practice. Ya, tambahin jadi. Practicing. Ya. I have been legal practicing for 5 years. Hukumnya mana? I have been practicing law Ya, law. For 5 years. Ya, I have been practicing law for 5 years. Jadi cara baca law itu bukan L-A-W ya. Bukan law. Tapi cara bacanya L-O. Law. Selanjutnya, Kak Lia, artis telah menggambar pemandangan selama 3 jam. The artists have been drawing a view for 3 hours. Boleh diulang? Can you repeat The that? artists have been drawing a view for 3 hours. Ya, the artist. Ya, the artist jadi has ya. The artist has been drawing scenery for 3 hours. Scenery, pemandangan. Udah tahu ya tulisannya ya, scenery ya. Kayak gitu. Tukang kebun telah menanam bunga sepanjang hari. Nih, last one buat Kak Herlin. The gardener has been planting flower for a day. Flowers, ya jamak nih ya. All day, sepanjang hari. Kan sepanjang hari nggak mungkin ya dia menanam hanya satu bunga, walaupun di sini tidak disebutkan. Tapi kita langsung langsung logika aja ya.
tukang kebun menanam bunga sepanjang hari, nggak mungkin cuma satu bunga kan. Jadi pasti banyak bunganya ya. Jadi the gardener has been planting flowers all day. Ya. Sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak mengenai present perfect continuous, tentang materinya atau tentang homeworknya, PR-nya? Not yet No. for me. Udah jelas Enough. ya semuanya? Udah jelas ya? Yes, Miss. Oke, kalau gitu kita selesaikan saja. We end this session and we will meet again ya in another session. Thank you so much for joining. Have a Thank you, good Miss night. Kak Thank you. Kak Bye-bye. Herlin. Bye-bye.